Good morning mga kalablab na akin. So kumusta naman mo? So ay mo kabala ka sa ako kaya okay ra kaayo ko. Bitaw ay thank you kaayo sa tanan nga nagpray para sa ako ang healing. Salamat kaayo sa inyong love no. Makita jud nako ana. Thank you kaayo. Love ta mo. Bitaw ay si God na bahala sa inyo magbawsa kay wa jud koy ako. Wa jud koy ako. Ang tanan sa Ginoo ra jud no. Muna nga iampo tara mo nga buuan mo padalangin sa Ginoo. Ana. So no kanang sa karon nga adlaw no nalang ko i-share sa inyo ha kay huot jud akong kasing-kasing like di ko maglisod ko ginhawa og di na ko ni isulti no muna nga kung na may mga tao diri nga ma-stumble or sige na malain o bahala mo oy basta kay gusto sa akong ginhawa kay maglisod jud ko ginhawa no so muna nga no nakita man jud nako sa karon nga time no nga grabe na kagubot no gubot kaayo atong gubot Pilipinas no gubot jud siya so nya kanang grabe na divided jud ang mga tawo no na divide ang mga tawo na imo kuan sa atong presidente na imo kuan sa dating presidente no so bahala na magbuso ko sa kuha ang importante luwas naman ko bitaw eh so muna ano nakita nako nga ang mga tawo karon nagput silang trust sa usa pod ka tawo no wala mo nagput sa trust sa Ginoo no inyong gibutang inyong pagsalig sa usa ka tawo sa atong dating presidente no inyong gibutang dito inyong pagsalig wala na mo nagsalig sa Ginoo kay ngano man inyong gi-lift up kung unsa inyong gusto like Lord like wala na mo nagampo nalimot ba mo nga ang Ginoo nagkontrol sa atong kalibutan kay kung wala mo nagsalig sa iya ibig sabihin mo ra inyong gi-judge ang Ginoo Lord, di man ni mao dapat ka ni siya, dapat inani. Labaw na mga Kristohanon, kita jud ang kahayag, no? Labaw na mga Kristohanon, sakit pamalandungon nga. Murag naasa man ni sila nga anong inani man ang ilang ginabuhat. Like nagbuhat sila nga maka-divide sa usa ka tawo like ina na makastumble makatag og kagubot. Nga ang mga Kristohanon biya dapat gugma biya. Unsaon pagkahatag og gugma ana? Kung ma-divide ang mga katawhan like diri mo sa amo kay ko anta kanang usian ni dating presidente ta inana di ba ma-divided na ang dapat manggod natong buhaton mga Kristohano no is ang pinakadako nga mabuhat nato no sa atong bansa ang pag-ampo jud no tuhurin mo ayo pag kuan na physically tuhurin mo iampo jud na nato no iampo jud ayo pag buot-buot gyud imuha no ingo pa Proverbs 3:5 trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Alam mo, asa nang pagsalig ninyo? No, ayo pag ikuan sa inyong own understanding kay ang Ginoo nakabaw sa tanan. No, nakabaw sa tanan oy.